नमस्कार। ब्लेसिंग्स टीम भुवनेश्वर मु गीता दास समस्त श्रोता बंधु को स्वागत करुच्ची। रुक्मिणी एंड द टर्निंग ऑफ टाइम द एंड ऑफ एन एरा मैडम देना मैरियम का लिखित यह सुंदर पुस्तकर षष्ठ अध्यायर ऑडियो नंबर 23 उपरे आज किछि आलोकपात करिबा। अध्यायटी माता रुक्मिणी को बाल्यकाल उपरे आधारित। आसंतु कहानीटी आगको बढ़ाइबा। सुकन्या एवं अष्टवक्र आश्रय गृह छाड़ी जिबा परे पुनश्च कक्षरे एकाकी रही जाइथिले सुजाता एवं ईशान। अंपा से स्थान चली जिबा परे सुजाता एकाकी रहिबाकू इच्छा प्रकाश करुथिले, किंतु धीरे धीरे से अन्य स्त्री मानक सहित बंधुता स्थापन करने आग्रह प्रकाश कले। एपरिकी सामयिक वार्तालाप मध्य स्वागत योग्य थिला। दिने सुजाता लक्ष्य कले जे आश्रय गृहर प्रत्येक सदस्य उत्साहित मने होउचंती। सुमती को निकटरे उपस्थित होई से ताहार कारण विषय प्रश्न करुथिले। उत्तर देउथिले सुमती। माता रुक्मिणी आगमन हेउछि। समय समय रे पद्म पुष्करिणी निकटरे माता उपस्थित होई समस्तंकु सेठाकु आसीबा पई आमंत्रण जणांती एवं निज विषय रे किंतु मुख्यतः श्रीकृष्ण विषय रे किछि कहानी सुनाई थांती। जदिओ मु किछि कहानी विषय ज्ञात, किंतु माता जेतेबेले से कहानी वर्णना करती से समस्तंकु निजर आउ एक दुनिया को नहीं जाती एवं ताहा संपूर्ण एक अनुभूति। अति आग्रहर सहित प्रश्न करथिले सुजाता, आमे पिलामानक सहित किपरि सेटारे उपस्थित हेबा। सुमतीଙ୍କ शब्द। माता रुक्मिणी पिलामानଙ୍କୁ अत्यंत स्नेह करती। सेमाने आम सहित जलाशय निकटरे उपस्थित रहिबे। जेतेबेले सुजाता पुष्करिणी निकटरे उपस्थित हेले सेतेबेले किछि नारी समूह माताଙ୍କ आगमन अपेक्षा भूमि रे स्थान ग्रहण करथिले। निज अतीत को स्मरण करी अति भयभीत अवस्था समस्त पछरे स्थान ग्रहण करथिले सुजाता। सर्वदा मातांक उपस्थिति रे निज मध्य एक चमत्कार शक्ति अनुभव करथिले सुजाता, जहाँ से हृदयंगम करि पारु नथिले एवं ताहा सहित एक व्यक्तिगत स्नेह बा अनुराग मध्य अनुभूत हेउथिला। पितांक शर्त को न मानि निजर गोपनीय विवाह एवं सेही विवाहर परिणाम स्वरूप एक संतानर जन्म, निजर सेही अतीत सहित संघर्ष करुथिले सुजाता। सेही समय अंजलि एवं अन्य दुई जन सेविका सहित जलाशय निकटरे उपस्थित होइथिले माता। नारी समूह को सादर संभाषण सहित प्रत्येक पिलामानक विषय पचारि बुझिथिले माता रुक्मिणी। पछरे स्थान ग्रहण करथिले मध्य मातांक घूरी बुलुथबा आखिरु निजको रक्षा करि पारि नथिले सुजाता। सुजातांकु संबोधन करी माता पुत्र ईशान विषय जानिबाकू चाहिथिले। स्मित हसी माता रुक्मिणी को देखिबा उद्देश्य पुत्र ईशान को धरी रखिथिले सुजाता। तापरे व्यक्त करुथिले, ईशान वर्तमान चलवा आरंभ करुछि एवं अस्पष्ट भाव में अनेक शब्द मध्य उच्चारण करुछि। माता को अनुरोध जनाउथिले अंजलि, आपण विदर्भ राज्य में अतिवाहित निजर बाल्यकालर कहानी विषय समस्त को अवगत करातु। नारी समूह मध्यरु केही जणे अनुरोध करुथिले। माता श्रीकृष्ण सहित निज विवाह दिवसर प्रथम साक्षात एवं भगवान किपरि माता को अन्य एक विवाह रक्षा करथिले सेही कहानी को वर्णना करंतु। उत्तर देउथिले माता, विवाह दिवसर बहु पूर्वरु से भगवान को साक्षात करथिले। जदिओ सेही कहानी से पूर्वरु सुनाइथिले सेही विषय रे आउ थरे वर्णना करिबा पई अनुरोध जनाउथिले अंजलि। उपस्थित नारी समूह उद्देश्य रे माता व्यक्त करुथिले, मु तुम मानकु जेउ कहानीर सहभागी कराउछि ताहा एही आश्रय गृहर परिसर मध्य रहिबा आवश्यक। मुखरे हस सहित प्रकाश करथिले माता। राज्यवासी मध्य श्रीकृष्ण पत्नीकर जो प्रतिमूर्ति रही मु ताहाकु नष्ट करने चाहू नहीं। किछि समय नीरव हो जाइथिले माता। एपरि मने होउथिला जेपरि से जीवनर सही समय को फेरी जाइथिले। तापरे निज कहानी सहित अग्रसर होइथिले माता रुक्मिणी। विदर्भ राज्यर राजकुमारी थिले माता रुक्मिणी। विदर्भ राज्य द्वारका ठारू बहु दूर रे थिला। राजप्रसाद रे थिबा सुंदर एक बगीचा प्राचीर एवं फाटक द्वारा आबद्ध थिला। सेही पाचेरी बाहर थिला एक मंत्रमुग्धकारी जंगल। प्राय 8 वर्ष बयस रे फाटक सम्मुखरे कौनसी प्रहरी को न देखी माता फाटक खोली राजप्रसाद बाहर को आसी सेही मंत्रमुग्धकारी जंगल रे उपस्थित होइथिले। छोट छोट जीवजंतु जंगल रे घूरी बुलुथिले। सेमाने चतुर थिले मध्य मातांक शब्द रे भयभीत मने होउथिले। विचलित मनरे लटाबुदारे आवृत पथरे धीरे धीरे अग्रसर होई रुक्मिणी जीवंत शक्ति परिपूर्ण एक झरणा निकटरे उपस्थित होइथिले। एक बड़ पत्थर उपरे स्थान ग्रहण करी आदर संभाषण सहित जलदेवी को तांकर उत्पत्ति विषय प्रश्न करथिले माता रुक्मिणी। बारंबार प्रश्न करने सत्वे नीरव थिले जलदेवी।
ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମାତା ଏବଂ ନିଜର କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିବାର ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ରୁକ୍ମିଣୀ। ରୁକ୍ମିଣୀ ନାମ ଶୁଣି ଝରଣା ନିକଟରୁ ଆଖି ବୁଲାଇ ପଛକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ମାତା। ମୁଖରେ ସ୍ମିତ ହସ ସହିତ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ପଛରୁ ସୁନ୍ଦର ଆକୃତିଯୁକ୍ତ 15-16 ବର୍ଷ ବୟସର ଏକ ବାଳକଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ମାତା ରୁକ୍ମିଣୀ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ଭାବରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତ୍ରରେ ଆବୃତ ସେହି ବାଳକଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ ରୁକ୍ମିଣୀ ଏବଂ ମନେ କରୁଥିଲେ ସେ ହୁଏତ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଅତି ପରିଚିତ ମନେ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାତା ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ପାରୁନଥିଲେ। ଶେଷରେ ରୁକ୍ମିଣୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ତୁମର ନାମ କ'ଣ? ହସି ହସି ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲେ ସେହି ବାଳକ, ତୁମେ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିପାରୁନାହଁ? ମୁଁ ତୁମର କୃଷ୍ଣ। ଆନନ୍ଦିତ ଭାବରେ ମଥା ହଲାଇ ରୁକ୍ମିଣୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ, ମୋ କୃଷ୍ଣ, ମୋର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବନ୍ଧୁ? ତାପରେ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ଝରଣାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲେ, ବୋଧହୁଏ ତୁମେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ତୁମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲେ ରୁକ୍ମିଣୀ, ଯଦିଓ ମୁଁ ସେପରି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହିଁ, ଜଳଦେବୀ କାହିଁକି କ୍ରୋଧିତ ଅଛନ୍ତି? କାହିଁକି ମୋତେ ଆଦର ସମ୍ଭାଷଣ କରୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ଏତେ ଦୂରରୁ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ବିସ୍ମିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ରୁକ୍ମିଣୀ, ନଦୀମାନେ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ସେହି ନଦୀମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ସହିତ କିପରି ସଂଯୁକ୍ତ ରହିବା ତାହା ସ୍ମରଣ ରଖି ନାହାନ୍ତି। ଦୃଢ଼ତାର ସହ ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲେ ରୁକ୍ମିଣୀ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ରଖିଛି। ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ଜଳଦେବୀଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ନଦୀର ସେହି ଦେବୀ ମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଥିଲେ। ହାତ ଯୋଡ଼ି ମାତା ଜଳଦେବୀଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲର ଜୀବଜନ୍ତୁ ବୃକ୍ଷଲତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ ଦେବୀ ରୁକ୍ମିଣୀ, ତୁମର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ କେଉଁଠାରେ? ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲେ ଜଳଦେବୀ, ତ୍ରମ୍ବକେଶ୍ୱରରେ ଅବସ୍ଥିତ ମା ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ମା, ମୋ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ। ତାପରେ ସେଠାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଜଳଦେବୀ। ଜଳଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମାତା ରୁକ୍ମିଣୀ। ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତିତ ମୁଖକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଜଳଦେବୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ତୁମେ ଆନନ୍ଦିତ ନୁହେଁ କି? ସମ୍ମତି ସୂଚକ ଭାବରେ ମଥା ହଲାଇ ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲେ ମାତା, ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଜଳଦେବୀ ତୁମକୁ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଶବ୍ଦରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ହୁଏତ ତୁମେ ଅଳ୍ପ ବୟସ୍କ ଅଛ ଏବଂ ତୁମର ସ୍ମୃତି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇନାହିଁ। ମୋର ସ୍ମୃତି? ବାରମ୍ବାର ସେହି ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲେ ମାତା। ଜଙ୍ଗଲର ଜୀବଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସ୍ମରଣ ରଖିନାହାନ୍ତି। ନୀରବରେ ହସି ନିଜ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ ଜଗତ ପ୍ରେମସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ପରସ୍ପର ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିପାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟବାସୀ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସମୟକ୍ରମେ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଗତର ଜୀବନର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଜଗତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ଅଂଶବିଶେଷ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ମରଣ ରଖି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତିର ଅନ୍ୟ ଜଗତ ନିଜକୁ ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଦେବତାମାନଙ୍କର ସର୍ବଦା ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରେମର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ ନ କରି ମନୁଷ୍ୟ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦୂରତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସବୁକିଛି ସ୍ମରଣ ରଖିଛ। ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ନଦୀ, ଝରଣା, ବୃକ୍ଷଲତା ପାଇଁ ତୁମର ସ୍ନେହ ଅନୁରାଗ ହିଁ ତୁମକୁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ କରାଇଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛି? ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ ରାଜକୁମାରୀ ରୁକ୍ମିଣୀ। ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ମତି ସୂଚକ ଭାବରେ ମଥା ହଲାଇଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲେ, ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଅନ୍ୟମାନେ ତୁମର ଅନୁପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ରୁକ୍ମିଣୀକୁ ରାଜପ୍ରସାଦର ଫାଟକ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପୁନର୍ବାର ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା।